Je vais très bien, mais parfois j'y pense. Qui vais-je épouser? Et je suis décidé à ne surtout pas me presser. Car c'est un choix qui m'apportera bonheur ou chagrin. Quand le cœur est trop jeune, bien des sentiments n'ont pas de vrai lendemain. Prends le temps, chasse tes illusions, observe et prie. L'important, c'est d'écouter la raison, te dire si vous êtes assortis pour la vie. Alors prends bien le temps. Prends bien le temps de la choisir. Je voulais simplement me sentir aimée. Il était si prévenant. Mais au fond je savais comment finirait le roman. Je veux que mon choix plaise à Jéhovah. Alors j'attendrai pour trouver l'homme prêt à m'accompagner en servant Dieu à jamais. Prends le temps, chasse tes illusions, observe et prie. L'important, c'est d'écouter la raison, te dire si vous êtes assortis pour la vie. Alors prends bien le temps. Prenons le temps de nous choisir. Kubwa sana kati ya kitu kinayoheshimika machoni pa watu, lakini kinaheshimika machoni pa Mungu. Kenye kuheshimika kwa macho ya watu ni cha muda tu, kitapita, lakini kenye kuheshimika machoni pa Mungu ni cha maana sana na kitadumu. Na ndio maneno ambayo tutapenda kufikiria magharibi ya leo kwa ajili tu ya vijana wawili ambao tulifamia, tuliwalea, tuliishi nao, lakini leo wanatimiza kitu moja kinazungumziwa katika maandiko, na ile kitu ni ndoa. Namna gani ndoa iliweza kuanzishwa? Tunaona kama Yehova Mungu kisha kuumba vitu yote, kisha aliona hapo ulazima tena ya kufanya kitu fulani, na kile kitu tunakisoma katika kitabu ya Mwanzo sura yake ya 2 mstari yake ya 15. Usikie vile Yehova aliona kisha kuumba vitu yote. Tunasoma pamoja kitabu ya Mwanzo au Genèse chapitre 2 verset 15. Biblia inasema hivi: na Yehova Mungu akamchukua mtu na kufanya nini? Na kumweka katika bustani ya Edeni, aifanye nini? Ailime na kuitunza. Kumbe hapo mwanzoni Yehova alionaka ulazima ya kuumba mtu. Inapenda tukuonyesha kama maisha yote sisi tuko wawili, mume pia na mke, lakini mtu ya kwanza Adamu alikuwa anaishi katika mazingira mazuri kama shamba la Edeni. Hata kama tukokuwa kwa shamba la Edeni, leo ile maneno pia inafanyika kwa maisha ya verite ambayo tulijua, na yeye kwa wakati mmoja anaishi sawa vile au alikuwa anaishi sawa bila hivi. Kistari ya 23 tunasema wa Mungu Ndugu verite, unaona verite mu maisha yako kweli?
dada Shilamiti vile vile. Tunafurahi kabisa leo iko siku ya pekee. Siku ya pekee sababu gani? Sababu tunatimiza kile Biblia ilisema katika kitabu ya Mwanzo sura yake ya 2 mstari 24 inasema, kwa hiyo mume ataacha baba yake na mama yake na kuungana na mke wake, wote watakuwa mwili mmoja. Iko siku ya pekee pia, hata kubali mnaona mweza kualika na bo wengine bego wanakumbuka. Angalia wakati kunakuwa mariage ta Shilamiti ndugu verite, kuonekana kama namna tatu ya kuwaza. Hata pale mlianza kuya na gari yenu motoka sana, bado mafume ndoa ni kitu kizuri. Baada ya oa mnawapatia na bo hamu. Wakati bego naona motoka yenu iko napita, na bo wanakumbuka. Na kisha nini nitafanya sana ndugu verite, nikaone verite kwa maisha yangu sawa dada Shilamiti. Ni namna ya pili ya kuwaza. Bengine na bo namna ya tatu ya kuwaza iko sana baba mmoja ninyadisie kama mambo. Yeye naye anaanza kuona motoka ya baba Maria iko napita. Batu wanapita mikono bego wanaangalia. Ni yule baba yeye pale motoka ya baba Maria iko naenda, baba anatengesha pale kichwa. Iko anatengesha pale kichwa. Mnayo mambo aliambia baba Maria, hata baba mjue anawaambia pale kama mes enfants, bienvenue dans le monde des problèmes. Ni kusema ile njia tatu ya kuwaza inafanya watu wajiulize, afu ndoa ni nini? Namna gani ndugu Verite na dada Shilamiti mtafanya ndoa yenu iheshimike? Siku macho ya watu tu tumika, siku macho ya wale watu kumimikia mikono au wale kumimikia mikono, lakini kumacho ya mwanzilishi wa ndoa ni Yehova Mungu. Na nikumbusha hivi dada Shilamiti ndugu Verite, hapa pa dunia hapa ya kuwaka ndoa ilipita ya Adamu. Njia ya nini? Njia tatu. Ndoa ya Adamu ilikuwa ndoa nzuri kabisa. Njia ya nini? Directeur mwenye alitayarisha mambo yote alikuwa ni Yehova Mungu. Na kisha ndoa ya Adamu ilikuwa na benefit mingi sana. Njia ya nini? Malaika mbinguni wanataka kuangalia kwa maana ile tukio ya pekee inafanyika hapo na bwana na bibi wataunganishwa. Na kisha ndoa ya Adamu ilifanywa katika mazingira yalikuwa mazuri zaidi. Wapi? Mshamba ya Edeni. Ile ndoa ilikuwa na furaha kabisa. Lakini kitu ya kusikitisha ni kwamba ile ndoa katika njia ya kimfano alifanyika hata siku moja kwa macho ya Mungu. Tunajua je vile? Tunajua kama Adamu aliishi miaka 930 na wakati aliishi ile miaka kuchana na miaka yake ya maisha na miaka ya ukweli, ni kusema akufanya hata siku moja kwa macho ya Mungu. Ni kusema kisha tuko wana ndoa ya Adamu ilikuwa na matatizo na kisha mambo yakavurugana. Sasa ulizo kidogo tunauliza ni kama ndoa ya Adamu iliweza kuharibika ni sababu Yehova aliorganize mbaya? Jibu ni hapana. Yehova alikamata muda yote ya kuweza kutayarisha ile tukio ya pekee. Na ndio kwa maana tukumbuka kama mwanadamu au mwanamke aliumbwa katika siku ya mwisho ya uumbaji, ni kuonyesha kama Yehova alikamata muda ya kuweza kutayarisha ile kitu ya pekee. Na Adamu mwenyewe mshuhuda, sababu wakati wanaanza kumletea Biblia, hata wewe wakati wanaanza kumletea Shilamiti, moyo wako ulikuwa kuna mambo ambayo unaanza kusema, mimi naona verite leo Shilamiti. C'est tout à fait normal. Hata Adamu naye alisema ile vitu ile namna. Alisema nini? Ukisoma katika kitabu ya Mwanzo, Adamu alisema, huyu ni mfupa yangu, nyama ya nyama yangu. Utakumbuka kitu moja mingi, Yehova Mungu alimpatia Adamu jina yake. Lakini utakumbuka kama yule alipatia jina ya Eva mwanamke, hakuwa Yehova bali alikuwa ni Adamu. Alimpatia ile jina kwa kuweza kubakia mpaka hivi hapana, alikuwa na muda ya kufikiria. Alifurahi sana. Ndio kwa maana neno ya Kiebrania inaitwa mwanamke inaitwa Ishisha. Mwanaume anaitwa Ish. Mwanamke anaitwa Ishisha. Ni kusema Adamu alikuwa na muda ya kuweza kufikiri, kuona kiumbe kiko kinafuya kizuri. Anakiangalia pakete kama hiki kitaitwa Ishisha. Maana yake kiumbe cha kike kenye kufanana na mimi. Adamu kutaka apotea alifanya vitu vilivyo exact. Yehova alisema mtoto kumbe unafurahi zawadi yenyewe niweza kupatia. Na kama wewe ndio vile wakati unaoa hapa leo unaona kama dada Shilamiti kwako alimpatia majina mingi, lakini wewe na huko bwana na jina kapekee kale utamtayarisha moyo yako mule kisha kumtayarisha mpaka sasa bila Adamu pengine unaanza kumuita Shilamiti, Shilamiti, ile yote ni mambo yako, ndio unaona verite katika maisha yako. Lakini turudie kukaa ya Adamu.
wakati aliweza kuleta ile jina, shini fulani aliweza kuonesha. Lakini ile saa mambo haikuendeke vizuri. Je, Adamu tena alifikiria vizuri? Jibu tu ya kwanza nimepatia Yehova na kusema, kama leo mimi nafika kwa matatizo niko leo, ni juu ya huyu mwanamke alinipatia. Uone namna Adamu hakubeba ile zawadi na kuzito. Ni ile nafanya ule baba watatu tulizungumza, watu wengi ndoa abayoni sawa vile ni kitu kizuri. Baba unaona sasa ni kitu ya nguvu, kwa sababu vile kitu ya problema mtu aliingia. Bila shaka ndoa ni zawadi ya Mungu. Ni zawadi kutoka kwa Yehova Mungu. Sasa namna gani mtu anaweza kuifanya ile zawadi kutoka kwa Mungu apate kuifurahia? Iko sawa ki magharibi ya leo mnaandika baba invite. Lakini kila invite atatayarisha kwa kado fulani. Lakini napenda kuuliza hivi. Kule invite unafunga kado yake. Sasa mambo liko hapo. Hamuna hapa hapana. Yule ile anafunga. Lakini tuseme kwa mfano kama invite ananitarisha verre. Ananitarisha verre ndio naika mkarton. Kisha mwana ananipatia. Au invite na yeye anapatia pengine envelope mwenye kwa hapo billet moja hivi, ile billet ya verre. Sasa ndio shafunga vizuri. Sasa wakati mmoja unaenda kwa mlango unifuate vizuri. Takufungula kwa maprese yenu, mnafungula. Kumbe mnageuza kile kivere cha chini kiangalia huku, cha hivi inaangalia chini. Mmoja mnafungula hivi, verre mara moja inapasuka. Au kwa kufungula ile envelope, mnakata mpaka paka chini ya envelope. Na kale kwenye kwa kule ndani kama chini. Kisha mnakuwa kushituka kama mlishakuwa verre na mlishakuharibisha kwenye kwa ndani. Ulizo yangu kidogo, ule mtashirikiana ni nani? Kula nipatia kado ili wewe ndio unifungula mbaya. Unaona jibu iko wazi. Usema kado kama wanakupatia na wewe fuata kama ule mwenye mtu alifungia na ndio utaweza kuona furaha yao. Ni ile kitu ambao wanadamu wanapaswa kufanya. Wakati Yehova Mungu analeta ndoa kama vile zawadi, iko sawa vile unaenda kwa magazini, unaenda unauza kitu kwa kimekuwa fragile. Kwa sababu iko sawa kitu cha kuvunjika bopeshi. Utakuta kama kuna mpaka kamukuki kama wanataka kupembeni. Kale kamukuki wanataka ni njia nini? Kukuonesha kusema tulifungia hapa, wewe utafungulia hapa. Ukiona kama unaenda unafungula kitu yako mzuri na utaweza kuwa na furaha. Njoo ndoa. Ndoa iko zawadi kutoka kwa Mungu. Lakini ili upate furaha ya kweli kweli, ni vizuri ufuate mashauri au mfuate mashauri kutoka kwa Mungu mwenyewe ule anaweza kuanzisha ndoa. Njoo kwa maana ndugu Verite, dada Shilamiti magharibi ya leo, tutakokota kitu mashauri kidogo, kitabu na moja kile kinakaliwa vizuri. Kale kitabu kinaweza kukalinganisha sana balona ya mkongo. Ndio balona ya mkongo. Balona ya mkongo kama anafungula hapa, haikaraki destiny kama kategoria mtu mmoja. Balona ya mkongo ni mtu yote. Pengine babako atenda atakokota kwa ataka mshwari. Mtoto atapata kwa chaussette, mama naye ataweza kupata kitambaa. Huyu mwingine atapata kijumba balona ya mkongo kile ni baraka. Na shiri magharibi ya leo tutasumbulia tu mashauri kidogo. Ile kitabu mnajuaka siri ya maisha ya furaha. Namna tunaweza kupata furaha katika familia. Ile mashauri mbalimbali inaweza kutusaidia ndugu Verite na dada Shilamiti, mfanye ndoa yenu isiheshimike tu machoni pa Mungu, kwa wanadamu kama vile leo, lakini zaidi machoni pa Mungu. Na wakati itaheshimika machoni pa Mungu, mtatia wengine moyo kama kumbe ndoa iko moja de problem, iko zawadi nyingi vizuri. Kama vile tunasema kama ndoa iko zawadi yoma nipa, ukifungule vizuri mtaweza kupata furaha. Kisha katika ndoa ndugu Verite na dada Shilamiti, iko sawa vile wanafanya orchestra. Leo wewe na dada Shilamiti kwa sababu wanafanya ka orchestra tujue mtakaita jina ya gani, kama mtakaita Verite muzika au Shilamiti muzika atujue. Lakini leo wewe sasa mnafanya ka orchestra. Tuzungumzie kidogo orchestra. Orchestra tunaona kama ba musiciens ndani, kisha tunaona kama na instruments musicaux. Ba musiciens wanaweza kuwa ba mingi. Na mko ma instruments musicaux ya kuachana. Mko gitar, mko ngoma, mko sende, mko tu biuti yote. Lakini ile ma instruments yote ndugu Verite na Shilamiti yote ikalaki na milio moja, imekalaka na milio ya kuachana. Lakini yote iko apele, inaombwa itoshe son moja. Mtu anauza kaseti yako simu hapa ba musiciens akipeka mwimbo ya bien. Ni kazi, inaomba kazi ya nguvu. Njukulia kwa sende, na kulia kwa gitar, iko biti ya kuachana. Kulia kwa ngoma, kulia kwa marakazi, iko biti ya kuachana. Lakini naomba ba musiciens mtukoshane ile mwimbo moja tusikie. Inaomba wakati.
itaomba wakati. Ndio maana unaona kama wanakuinvite kwa mfano kwa concert, kusema kwa concert ba musicien banaimba kama wanasema kwanza 20h, kama musicien wanasema 18h, juu ya nini? Banaanza kuregle ile mainstrument musicaux yako polepole, wa gitare unatafuta, kisha wa synthé unatafuta, ndio batafute kwa son moyo. Ndio kwa maana unaona wa gitare na yeye anaweza kamata gitare yake anaanza kupiga sadi ya bongo. Wewe unaona pembeni unasikia sasa hii concert ndio itakuya. Iko natafuta. Wa ngoma na iko napiga sadi ya bongo. Sasa pale hebu tuna kitu kimoja kitaunganisha. Ile kitu kinaitwa ni gama. Ile gama ni mule mwenyewe Mungu ataimbia. Ikiwa mdogo, ikiwa mrefu, ikiwa mfaa, mule mwenyewe ndio mule wote wanakucheka pamoja. Ndio kwa maana mwana gitarista anamwambia wa sente, pika mbele, pika fa, mwana wote wanaungana pamoja. Sasa atakao kuanza muziki wote watenda pamoja. Mlangaji musical wanaitaka ile réglage au diapason. Maana yake nini? Kuunganisha vitu mbalimbali ipate kufanya kitu kimoja. Hata ninyi mondoa, wewe bado unakuja kutoka kwako, pengine uko na gitara, yeye mke wako pengine uko na sente, lakini hapa watu wenye kuikala pepo besomo bapikie album, wapige mwimbo mmoja, sikia kama vraiment hiyo orchestre inatosha mwimbo mzuri, inaomba wakati. Ndio kwa maana ndugu verite dada Shulamite, leo mnapendana tu, lakini hamyafaana. C'est-à-dire quoi? Mnapendana basi mnakuwa karibu, lakini kwa kitu kimoja kitaomba wakati, ni kile banaita la compatibilité d'esprit. Maana yake kuungamanisha kwa manyutu, maana yake maculture itaomba wakati. Njoo ya nini? Wewe na gitara ulikomelea fashi nyingine, yeye naye alikomelea fashi nyingine. Sasa hapa mko mnaitafutisha. Heureusement kwenu mko tuna gamme moja au centre d'intérêt, ni verite tunafundishwa katika Biblia. Yeye kimuunganishe gitari yako na yeye sente yake, mtapatana paka. Ndio kwa maana msitazamia kama mambo itaongoka kesho dimanche. Hapana, huko pale kuna incompatibilité d'esprit, kutokuelewana tule. Haionesha kama yaona verite kwa maisha yako. Hapana, ni paka mke wako, lakini kama mpatane haionesha kusema ndio hivi ndio iko. Hapana, ni kusema yeye anapiga sente yake na wewe unapiga gitari yako, mtafutane, mtatosha mwimbo mmoja. Ndio maana ndugu verite kama shiku mbona kuja kwa mwanangu unataka kukari kububicha pende kukuivya pende ukakuja mbele paka pekale kakukari njia ya nini? Juu mwenzako kule alitoka ayadirishanga pompishi. Sasa pale anaanza kudirije mpishi, utapata mambo kumia kaza kukotoka, vumilia mbele kwanza, iko na regle gitari yake polepole, mtapatana tushiku miaka kupitia hapa ukale kakuivya. Dada Shulamite, kama mwana mwenzako siku nyingine anaikala anaanza kugrifone mama papier kwa kupika pansura, hapana kumwambia dada, inaanza kukomplike mpaka kwa mwanzo. Hapana, mwenzako anadirija hapo nyumba njoo kwa mwanzo. Kumbe fungu mnaelewana. Kule kuelewana njoo kuonesha kama leo mko mnaregle bidari yenu. Siku moja mambo itaweza kuongoka, mtaweza kuwatia watu wengine moyo. Ile kitu kinatusaidia tujue maana ya kile mnafanya leo. Kile mnafanya leo kama vile tulisema katika kitabu ya Mwanzo sura yake ya 2 kisema 24. Biblia inasema hivi, ndio sababu mume ataacha baba yake na mama yake na ataambatana na mke wake, watakuwa mwili mmoja. Tufasirie kidogo maana yake nini kuacha wazazi. Wewe waache wazazi na yeye aache wazazi. Alionyesha kama wazazi wenyewe waliweza kumwendea, unapaswa sasa kuacha leo. Hapana, mambo ya kuwa na experience hapana. Lakini bazazi mtakuwa mpaka lazima na mashauri yao. Lakini Biblia wakati ilisema mume ataacha baba yake na mama yake, ni kuonesha kama leo ninyi wawili ndio responsable ya safari yenu. Maana yake msiruhusu mtu wa nje akamate nafasi ya tatu, ila itaambatana na kile Biblia inazungumza katika kitabu ya Mhubiri sura ya 4. Usikie kile Biblia inasema katika Mhubiri sura yake ya 4 mstari yake ya 9 hadi 11. Mhubiri au Ecclésiaste chapitre 4 verset 9 jusqu'à 11, Biblia inasema hivi: wawili ni afadhali kuliko mmoja, kwa maana wana thawabu nzuri kwa ajili ya kazi yao ngumu. Unaona hapa leo wanataka paka wawili, ndio wanataka paka wawili 10, kwa maana mmoja wao akianguka yule mwingine anaweza kumuinua mwenzake. Lakini itakuwaje kwa yule aliye peke yake akianguka, wakati ambapo hakuna mwingine wa kumuinua? 11. Tena wawili wakilala pamoja watapata joto, lakini aliye peke yake anawezaje kupata joto? 12.
na mtu akiweza kumshinda nguvu mmoja aliye peke yake, wawili wakiwa pamoja wataweza kusimama dhidi yake. Tunakazia sasa, nayo kamba yenye nyuzi 3 haiwezi kukatika upesi. Banataya kitu ya tatu. Kitu ya tatu anaweza kuwa ni nani? Ule wa tatu anaweza kuwa, hawezi kuwa mwingine isipokuwa Yehova Mungu akuwe katikati ya ninyi wawili. Sababu gani? Ukiruhusu ndugu wa jamaa, rafiki, mtu yoyote akamate fashi ya tatu, hata kama na mashauri mazuri, lakini haitapita ya Yehova, haitakuwa ile nyuzi ya tatu. Sababu anaweza kusema vitu pengine mpendeza mke wake, na yeye vile vile akiruhusu mtu wa tatu anaikala, wakati tunatafuta kamata maamuzi, mambo yatakuwa vizuri. Kama Biblia inazungumza nyuzi ya tatu ni Yehova Mungu, mashauri yake ikiunganishwa kwa ninyi wawili, mtafanya ndoa yenu ikuwe kuheshimika machoni pa Mungu. Kumbe kama Biblia inasema kama mume acha baba yake na mama yake, sikusema muda kwa lazima na mashauri ya wazazi, lakini mtakuwa nayo lazima. Lakini shauri ya Yehova Mungu haina na ubaguzi, itaweza kunisaidia wakati kuna mambo magumu, mtaweza kufanya mambo yalikuwa mazuri. Kumbe tunaona kama leo tunafanya orchestra, tunatumainia kama watu watabaproduire album yenyewe vizuri, na tunaona kama leo ni zawadi ambayo Yehova Mungu amempatia, mambo itaweza kuendelea vizuri. Sasa kitu gani kile mnapaswa kufanya? Kitu mnafanya kufanya, ndugu Verite na dada, ni kuelewa kila mtu daraka yake. Katika ndoa ni kusajili mu administration. Maana kila mtu eko na kazi yake Mungu aliweza kumpatia. Kama unaelewa vizuri daraka yako, na kama dada Shilamit anaelewa vizuri daraka yake, mtaona kama mambo itaweza kuendeshwa vizuri. Sasa namna gani, ndugu Verite, unaweza kutimiza daraka ya kuwa mume anayejipatia heshima? Namna gani, dada Shilamit, utaweza kupata upendo ilikuwa mzuri, upendo vizuri? Tunaanza kidogo na ndugu Verite. Kwa ulimwengu huko anasema hivi, le respect s'arrache. Ndio dunia. Ndio maana usishituke kama chef yako siku yote kuna kurapele Verite. Je ne sais pas que je suis ton chef. Kwa dunia heshima banailomba kwa Mungu. Lakini mu langage théocratique au mu lugha ya kidemokrasia, le respect sur toi, heshima mtu anajipatia peke yake. Ndio hata kukazi kama chef yenu anakuwa hivi, mbona anafanya nini unaingia kunisalimia? Amjua kama niko chef yenu. Ana miloka tu yangu ya kunguvu. Ndio ile unaona mnamlamukia chef, kisha atatourne kumgongo, unaanza kumlaumu. Ila ina heshima kujipatia. Lakini heshima nzuri mtu anajipatia yeye mwenyewe. Ni ile baba na kusemea vizuri kumpembeni. Ndio heshima ile Bwana anapaswa kuwa nayo. Ndugu Verite, ujikaze kabisa. Sasa ile heshima utaipata je kutoka kwa mke wako? Hapana kunyakua kwa nguvu, kumkumbusha saa yote. Shulamit, haujua kama niko chef yako, wao hujua kama niko kichwa yako, anajua. Hata katika mpango wa Mungu ile mambo yako hapo. Na wakumbusha ndugu ya Korintho wa kwanza sura ya 11 mstari ya 3. Mimi nainukuu, Biblia inasema hivi: mjue kama kichwa ya kila mwanamume ni Kristo. Kichwa ya mwanamke ni mwanamume, na kichwa ya Kristo ni Mungu. Tunaona pale pepo mambo paka na ukichwa. Sasa kama Biblia inazungumza ukichwa, iachane kuna namna ya ulimwengu. Sababu ulimwengu kwa kichwa ni kufinya mwenzako, ni kumtawala kabisa, ashionee mapana. Ndugu, kama utafanya vile hautapata heshima. Lakini heshima ya kweli ujipatie wewe mwenyewe. Namna yako ya kuishi, namna yako ya kutendea yeye, kama vile tutapata hii mashauri, mke wako atafanya sana mwanamke mwa wakati ya Biblia, atafuta kunipatia ile hadithi. Ule mwanamke tunamsoma katika kitabu ya Mwanzo. Tumsome mbele tusikie namna gani mwile ndoa Bwana alijipatia heshima nzuri. Tunasoma pamoja kitabu ya Mwanzo sura ya 18. Usikie ule mwanaume alijipatia heshima je? Alinyakua kwa nguvu, na utamvumbua ule mwanaume alikuwa ni nani? Tunasoma pamoja Genèse chapitre 18 verset 12. Mimi nakukumbusha ule mwanaume alikuwa ni Abraham. Na mambo iko hapa ni ile wakati sasa banalaka kuzaliwa kwa Isaka. Sikia sasa tutafunza kitu kimoja hapa. Abraham alinyang'anyaka heshima kinguvu, au alikuwa kujipatia reputation ya heshima vizuri. Kisa ya 12, malaika wanakuja, anaanza kusumbulia na Sara. Sikia kusema kwa Sara. Kisa ya 12 nasema
Kwa hiyo Sara anaanza kucheka ndani yake mwenyewe akisema, baada ya mimi kuzeeka, kweli mimi nitapata raha. Sikia sasa, tena bwana yangu akiwa mzee vile vile, Monseigneur, bwana yangu. Sasa kule anaanza kumuitia bwana yake, basi attribute bwana ni attribute ya heshima. Basi bwana yake alikuwa hapo pale? Hapana, alikuwa kule pembeni, lakini yeye Sara anaanza kuzungumza na malaika wa mahema. Unaona kama Sara alipopatia bwana yake heshima, haina presence yake. Kupembeni akisema baba, ule bwana yangu alitambua kichwa chake. Kumbe namna yako ya kuishi ndio kufanya hata dada shuramiti. Kupembeni mbele ya benzi yake unasema baba, mimi baraka na bwana. Hii mambo tu siwezi kufanya peke yangu kama bwana yako yakuwa. Unajua kama ulishafanya vile, ulishapata heshima yako hiyo. Lakini kumurapele, kumkumbusha haiko lazima ndugu. Namna ya kujiendesha, namna ya kuweza kuongoza ndoa yako, itamfanya mke wako atende kama vile Sara. Sasa namna gani unaweza kufanya vile ndugu ili utimize kwa madaraka yako? Kama na mfano wa Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa bwana mzuri kuelekea nani? Kuelekea kutaniko ya Kristo. Katika njia ya mfano, kutaniko ya Kristo ilikuwa njia sahihi yake. Yesu alikuwa sa Bwana. Sasa Yesu alianza kutimiza ukichwa wake katika njia ya heshima. Note tu vitu tatu Yesu alianza kufanya. Kitu ya tatu, Yesu alianza kuwatimizia mahitaji ya kiroho. Kitu ya pili, Yesu alianza kuwatimizia mahitaji ya kimwili. Kitu ya tatu, Yesu alianza kuwatimizia mahitaji ya kihisia ya moyo. Besoin spirituel, physique au matériel, kisha na mabesoin affectifs. Yesu alianza kuwafundisha neno la Mungu. Nikasema mwalimu wa kwanza wa neno la Mungu nyumba yenu ni wewe. Wakati mtaanza kujifunza, yeye dada atakuwa na ujuzi. Kumbe hakikisha kama Mungu anajifunza kweli neno la Mungu. Kitu ya pili, zaidi kimwili, tunamwona vile hapo. Nisha kumwambia vizuri na kafira kisha kama mkono. Nikuonesha kwamba anakupatia kado. Sasa wewe ndo kapitishe pale. Wewe ndo katimize mahitaji yako vizuri ya kimwili. Utaona kama afya yake itakuwa vizuri. Ndugu, mwanamke kwa sawa fleur. Na kupatia mfano, jardinier wa kweli banamjua wakati gani? Jardinier wa kweli banamjua mkipwa. Wende kugolf kule ndio kwa jardinier wa sasa hapa ipa mko jardinier wa kweli. Ni mkipwa mvula pana. Mvula talanda tu kusarge mvula Mungu inakuwa inapika fleur kuna chipuko. Lakini mkipwa eko nafanya hivi. Yeye mwenyewe achipule, yeye mwenyewe atule, yeye aweke maji, ndio tule mafleur unaona kwa golf. Njoo bibi yako hivi yeko. Bibi yako ni fleur yenye bana kuoteshea leo. Uitunze vizuri kabisa ambayo jardinier. Uitimize mahitaji yako yote. Utaona afya yake pengine kabisa na pale yako. Kumbe hakikisha kama mahitaji yake ya kimwili uko unayatimiza. Mahitaji ya kimwili unaweza kutimiza namna gani? Hapana kufanya ndugu, unasakralize mambo yote na kwa yako. Ni kusema mtoto wa watu yeye anaiweka paka sachet yenye kwa bibi. Wewe ni kusubuhi tunaweka kashense jamais pale ka sachet geushi unakapika hapa. Wewe unaingia tii unakamata yote tii paka na pilipili ndio unakamata wewe fika kama unaangalia kama shida miti ka sachet hapo kwa hapo. Hata kile tutapa hata una verite hata kidogo. Kitu ya lazima ni nini? Kumpatie kuna yeye tamu mtoto wa benyewe. Sawa vile Yesu alianza kufanya, angalia mtu mwaminifu na mwenye akili. Mtu mwaminifu na mwenye akili, hii makazi yako nafanya, makazi Yesu angefanya, lakini anampatia confiance. Anasema ongoza mambo yangu ya dunia, fanya yote hapa, anakupatia confiance. Na wewe vile vile, wakati unatumika ni wewe unatumika, lakini makuta ni ya wewe wote. Patia mtoto wa baki. Siku nyingine unampatia tu ka transport kama jonguluka tu mvili. Bantu bako na magazini sema yako naenda kuuza vitu, kumbe yako naingia hapo tu. Yako naenda naingia kwa unauliza paka mabea hapo kwa jela ile atauza. Njoo yani enda kaone kufili. Hapana vyote. Wewe tu unaleta paka ngambo moja hata kwa nafura. Mahitaji ya kimwili utimize kabisa. Des besoins affectifs ni mabesoin inahusu moyo. Maana yake Yesu aliona mitume yake. Kama bana na kafura Yesu anabangalia, anaita kupembeni, ni nini mambo yaendeke ndio mabesoin affectif. Kumbe na yeye vile vile, huko mambo mengine itaomba wakati mwingine unamwangalia hana na furaha, unachofa karibu, unaenda unamsaidia. Kuliko tu kumwangalia yuko paka ule siku yote haitakuwa vizuri. Biblia inakolonga kitu kimoja katika Petro wa kwanza sura ya 3 mstari ya 7. Asema umpende mke wako, umtendee sawa vile kiombo kidhaifu. Chombo kidhaifu maana yake nini? Haina vile kudunia wanasemaka
Donc la femme est faible, uko faible. Kama Biblia inasema mwanamke yuko kiungo kizaifu, c'est sur l'aspect physique kuonekana kwake ndio yuko mzaifu. Mais sur l'aspect mental, ana mzaifu, hebu na ina mazawadi yake, kuna matalaa, mapruesi yake. Angalia hapa, peko badada katikati yetu hapa. Peko na ujuzi, banaenda kuongoza mafunzo, banaleta bado katika kutaniko. Kina magosea tu ni kitu kimoja. Biblia inasema hawezi kuwa baadhi, sababu mu Biblia hakuna ile agizo inasema akuwe mke wa mume mmoja. Kama ile agizo ingekuwa badala na baba ingekuwa baadhi. Ni kusema mwanamke naye anafanya makazi yake. Sasa bana kumwambia utaniambia nini wewe? Katika historia ya Biblia Mungu alitumika na banamuke, Biblia alikuwa nguvu, Debora, Sara, banani bale Mungu alibasaidia. Kumbe mke wako kupaka na kitu fulani kile atasema mu maisha yako mambo yataweza kuongoka. Kama banasema kwa kiungo kizaifu ni sur l'aspect physique, lakini sur l'aspect mental eko tu na mazawadi. Hata wewe kwa macho yako ndogo verite. Uko na viungo vingine viko vizaifu. Viungo vingine viko vizaifu kwa mwili yako, lakini vinafanya hata makazi makubwa. Tubebe kiungo gani? Macho mbili ndio nayo. Iko dhaifu sana. Mtu tu akwa bebe ka kilole tu akunyeshe mwili wote utamruhusu. Utasema tanyaribishia macho. Sinjo vile. Iko dhaifu. Na ile macho yako ndio inatukarisha magharibi ya leo tushobekana pamoja na bandugu. Macho yako mbili ndio uliona Shulamiti. Unaona ni macho yenye kwa dhaifu, mimi nafanya mambo makubwa. Njoo vile Biblia iko kiungo kidhaifu lakini kinafanya mambo yenye kwa makubwa. Kumbe ndugu, Biblia inakulomba kitu kimoja, kile unapaswa kutimiza. Ni kitu gani? Mahitaji tatu ile hakikisha hiyo. Mubiote tu katika kitabu tulisema Mungu tushauri moja. Ili mume ajipatie heshima, timiza kitu kimoja. Tukisoma katika kitabu ya Waefeso sura yake ya 5, usikie kitu tu kimoja kile unapaswa kukamata. Ephesiens chapitre 5 verset ya 25, Biblia inakulomba nini? Waefeso sura yake ya 5 kisema 25 inasema hivi: Enyi waume au wenyi ndugu verite, endelea au endeleeni kuwapenda wake zenu kama vile Kristo alivyojipenda kutaniko na kujitoa mwenyewe kwa ajili yake. Ndugu verite, Biblia inakuomba kitu kimoja ukupatie mke wako ni nini? Upendo ya kweli. Ukimupa upendo ya kweli na yeye atakurudishia kitu kimoja. Na kama Biblia inakuomba endelea, ni kusema njoo kazi inaandilisha hapa. Maana mapendo iko sawa moto, unawakisha leo moto. Lakini ili mapendo yaanze kuendelea siku yote, unapaswa kuifanya nini? Unapaswa paka kuongeza hapo paka mkuni kila siku. Sababu gani? Ndugu verite, dada Shulamiti, huku tunatoka njoo kuzuri. Huku tunaenda njoo mbaya. Kitu ninapenda kukukumbusha ili uendelee kumpenda mke wako. Penda zaidi personalite yake kila parure exterieur. Ni kusema nini? Penda Shulamiti kwake kile unaona leo. Hivi unaona leo binaweza kupita. Ni mamesha, ni mabitu gani nini? Banajipamba leo. Lakini Shulamiti kunabakia, kumbe penda mchi kabisa kuliko matunda yake. Sababu utakula matunda lakini mchi wewe itabakia. Inapenda kuonesha nini? Penda mtu kwake. Njoo ya nini? Huko tuko tunaenda kukuzeka, huko tuko tunaenda kukukomea. Mtu alikuwa na macho mbili, siku nyingine anabakia na jicho moja. Eko na meno 32 mkino, siku nyingine itakuwa 28 25. Na siku nyingine mtalikuta hana na meno. Je, utaendelea kumpenda kikweli? Njoo wakati kuweza kuonesha upendo wako ni kwa kweli. Takuhadisia kaharishi kama kalifanikia kama ndugu mwa maisha. Ule ndugu baliowanaka na bibi yake. Wakati baliowana na mfiansai tunapatiana kwa tuli tumafoto tu atuzuri tule. Ndugu yeye ndio kale kafoto kake anaisha mkachunga sana kwa album. Sasa yeye bibi kale kafoto alifanya nini? Alikapotesha. Sasa angalia yule ndugu anatufundisha kitu kimwani kitu gani? Ndugu anatufundisha kitu kimwani hiki. Mkuingia mashiku, banasa kuinga sasa mkokomea. Anaangalia bibi yake kisha anaangalia kafoto. Binachana. Huyu mtu sasa anaanza kuona mamistari hapa. Huko anaangalia kafoto, huko anaangalia binachana. Unaya surprise alikufanyia kama mke wake. Njoo sasa anafanya nini? Anamwambia mke wake hivi. Anasema, "Bibi yangu, atukaa utaliumia, kuna kama mambo moja kukuonyesha." Bibi anasema, "Mambo gani?" Sambo, unaona sheba naume ndio vile tuiko, mimi naangalia wewe unazeka, sasa mimi napenda nitafute hapo kabili kingine ka kitoto. Bibi anashituka, "Tia, wewe Mkristo mzima wewe ndo kanibebe mie mbanda. Tutaona."
funga mshipi. Kama tuko na nguvu tutenda kuisha na kubazia. Bwana sasa mimi nitafanya autrement. Mimi nakuona wewe unaseka. Sasa wewe unaseka mimi nifanye nini? Mimi nitatafuta kaka kitoto. Dada sema pima sasa. Hivi sasa kumbe unanikosea mimi naseka leo njoo sasa wewe unatafuta kuniacha. Bwana sema mimi njoo vile nishatafuta kaka kitoto. Njoo bibi asema na kenye kaka kitoto ushapata. Asema njoo mimi sikupende kwa surprise mimi naanza kukuletea kama njoo kabili kaka kitoto waka niko na kunisha na ukapata. Wewe nini nakusukuma? Uraji gani uko nayo fanya nini? Mimi nishakupenda kale kaka kitoto. Bibi asema lakini wewe unanidesevoir. Bwana sabishi kudesevoir. Tafanya nini? Ndugu alitosha mu album ya Bagize, anatosha ka foto anampatia sasa njoo bibi sasa nitaoa hapa sasa. Tukisha na kupata ule bibi njoo na sasa kwa kuonyesha foto ya mbanda. Asema hiyo bibi shiniko naye mashiko yote. Uko nayo nikalaka naye wapi? Asema angalia ku verso. Njoo ku verso kule dada alikuwa kumwanjia anasema sheria tena mamiaka ya kumkongo sana. Njoo anamwambia bibi yangu, shinjo wewe wakati ulikuwa kaka kitoto leo unazeka. Mimi nitaendelea mpaka kukupenda siku yote mpaka hivi nikupenda sana kitoto. Ni furaha yule mama alishikia wakikubwa na upendo yako ilitendea kuongezeka. Nikuonesha nini? Ni moto. Siku yote kama unaongeza mguni utazeka pamoja kama vile bazazi yetu kwenye baba kikubwa banazeka leo. Mkifupi ndugu, umuoneshe upendo ya kweli na yeye atakurudisha kitu ya pili. Hata kudunia ile wazo inakuwa hapo. Tanipatia mfano ya nyama mmoja, mfano vizuri. Ule nyama iko zebra. Zebra ni nyama nikalaka na kichwa saa ya cheval. Lakini angalau kuna makolori mbili. Kolori ya kwanza angalau na kolori gani? Kiushi. Kolori ya pili angalau na kolori gani? Kieupe. Mistari ya nyeusi, mistari nyeupe. Njoo tumuite zebra, ifaa kuepa na ile mistari mbili. Sasa tukitosha ile mistari nyeusi, akipita hapa tutamuita nani? Tutamuita cheval blanc. Shinjo vile, njoo tunatosha mo kiushi. Tuko mtu kitosha kieupe atabakia cheval noir. Ni kuonesha nini? Njoo tumuite zebra. Ifua kuye na ile mistari mbili. Hata ba musicien kwa limwangu banembaka vile. Tunasikia kama mambo kama wamesema ni baka esanga ipembe na pesa yo moindo. Tusala zebra. Nikusema nini? Unipe kieushi, mimi nikupe kieupe. Tutafanya nini? Tutafanya zebra. Lazima na mwele unafanya zebra wa bien. Osha kuvala kieushi, kisha kuvala kieupe. Kile kieushi kuonesha kumbe mapendo ya kweli. Sasa ile tamfanya yeye dada Shulamit ajisikie kama anapendwa vizuri. Dada Shulamit, takusema ukionyesha kama unapendwa vizuri. Hapana kufanya sasa Delila wa zamani anaanza kumwangaisha Samson unanipenda? Dima haina lazima. Mapendo itakuwa automatically sasa hivi tunasema. Kama unampatia kieupe, yeye atakupatia na wewe kieushi. Kuonesha nini? Biblia inakuomba tu kitu kimoja dada. Tukisome katika Waefeso sura ya 5 mstari sasa ya 13. Kitu gani kinaomba kwa mke afanye ili sasa apendwe vizuri? Bwana yako aendelee kukupenda vizuri. Waefeso sura ya 5 mstari wa 13 inasema hivi. Hata hivyo, kila mtu mmoja kati yenu njoo kwa Bwana ule na mpende hivyo mke wake. Ndio ile daraka inaomba kwa ndugu Felipe. Kama vile anavyojipenda mwenyewe kwa upande mwingine. Sikia sasa kwa hapo kile Biblia inaloma. Mke anapaswa kumheshimu sana mume wake. Biblia inasema umheshimu sana mume wako. Ni kusema nini? Peko tofauti kati ya submission na respect. Respect ni paka sasa hivi kuna muitaka mashiko mkubwa verite, mkubwa hivi. Ile ni majina hata shehe wote wanatupatia hata tunaoana kwa baba yake fulani baba yake fulani. Kisha kumwisho hapa ni papa. Mwisho jua ane prochaine ni jina gani watatupatia. Yote ni kuonesha kama majina wanatupatia. Lakini respect iko kitu kingine. Kama nasema un profond respect ni ile ujitisho wa ndani. Haina hii ya nje ya kuitana majina. Hata mimi kama naita majina, waria itachika sababu yesha kwa rafiki yangu. Lakini ile heshima inaombewa pale ni ile tulisikia ya Sara. Ile inaitwa submission, kujitisha. Kujitisha kwa sababu vile basoda alikuwa mfano mzuri wa kujitisha. Unaona basoda wanaana vitu mbili, wanakalaka na respect kisha wanakalaka na submission. Respect ni kama chef yake anakuwa mfano Sali Mokonzi. Ile ni respect anampatia. Sasa submission ni wakati Mokonzi anamwambia ti ule mtu ni wewe. Njoo pale sasa ujitisho wake na kwa matari. Hata kama ni baba yake, hata kama ni nani, unaona vile soda na manie arme anaua. Marezo bataka kumpatia hiyo apre. Ni kuonesha kama kumbe jaribu yako haitakuwa ni heshima, ni wakati ya kujitisha. Kama mambo mengine dada Shulamit.
bwana wako atakosha kuona mbele. Lakini kama anakuambia hata kama una nayo d'accord, uikubali mbele. Kama unaikubali, marezo utakao kuipata apre. Ile utajionyesha kujitisho. Lakini heshima tunaweza kupatiana. Hapana kuwaza sasa vile wanawake wanawaza katika ulimwengu. Wanawake katika ulimwengu wao wanachukiza kama njia nini Mungu alifanyaka huyo mbele mie nyuma tunakuwa tubakuachana. Hapana, Mungu alidaishaka. Ile inaitwa complementarite. Hata kwa masomo tulifunza ile kitu grammaire kitufundisha ile. Wanasema kuko phrase yenye kuwa complete na kuko phrase yenye kuwa dénuée de sens. Mu phrase yote mnakalaka vitu tatu. Mnakalaka sujet, mnakalaka verbe, mnakalaka na complément. Sasa angalia tukumbushane kidogo. Sujet shinde ngala kwa mwanzo. Verbe shinjo pakati. Mais complément kwa mwisho. Mais angalia. Kama tunatosha tu complément, phrase inalabika. Papa va au marché. Papa va. Papa sujet. Va qui verbe aller. Mais marché na kuya ni complément. Tutoshe tu ile marché. Tubaki na papa va. Papa va où? Atuyue. Shinaona kenye kwa cha kumwisho inakuwa kuleta maana kwa kile yenye kwa kumbele. Njoo bili mkukweli. Hata huko kumwisho unaleta maana sana mkukweli kwako. Kazi yako ya maana sana bana kusema mimi niko paka wa chini. Ni kusema ana yeye pashipo wewe. Ana mwanamume pashipo mwanamke. Kumbe ujisikie wewe kama niko mundoe ni kwa mzuri. Kazi yako dashi la mite. Iko sababu ba convoyer wanatulibaka kutoka Rwashi kwenda Muvili. Ba convoyer wanafanya kazi munene sana. Convoyer na chauffeur wanabaka wote saa moja saa gani 4 heures. Donc papa ta Zambia, papa ta Muvili, papa ta Zambia. Mais ule anikalaka sana kufola ni nani? Ni chauffeur njoo kana kama motoka yeye mwenyewe anatembesha kule. Mais convoyer yeye mwenyewe kuna kala yote, iko nafaa paka kilole hivi. Papa ta Zambia, bedere kani wapi? Ule anikalaka kiloko ni paka convoyer. Ule wanapasuliaka mipira nje 50 francs ni nani? Mpaka convoyer. Yana teswaka. Bani kalaka wote wanasumbuka sana. Lakini shikiaka kintu kaloko. Kwa motoka shikone kalaka retroviseur. Lakini tuna chauffeur kama yuko natafuta kutosha motoka unashika paka anauliza yaya unasema je nitoshe? Njoo convoyer anasema chunga mayele fuatana na traffic fuatana na manseba ule uende kule. Sasa juu ya nini kwa motoka kwa retroviseur na anamuuliza hapo tena convoyer nikuonesha kama riche ya chauffeur ni convoyer. Njoo na wewe huko convoyer kwa kweli kwako yeye ndio kufanya kitu pasipo kukuuliza na hata kuuliza paka shina mimi tunasema je tutoshe au bien tushitoshe? Fanya paka sasa vile convoyer wanafanyaka ile kaweza kwa kitu kizuri. Napenda kuonesha kama ukifanya heshima yenye kwa ya ndani ndoa yenu itakuwa nzuri, lakini haitakuwa ndoa kamilifu, itakuwa tu ni ndoa mfano. Kufanya mambo yote mzuri, mtawatia wengine moyo, ndoa yenu itaweza kuwa ndoa ilikuwa vizuri. Kumbe tumashauri kidogo tu tunaweza kujisaidia. Ndugu Verite, dada, ndoa yenu iheshimike bila Yehova. Tunatumainia kama mashauri ile itaweza kunisaidia, ndoa yenu itaweza kuwa vizuri. Na kama vile tunasema kama haitakuwa ndoa kamilifu, tumagumu tutakuwa hapo. Sasa namna gani unaweza kumaliza tumagumu katika ndoa? Muhimu kama Mungu kweli iko sawa kutembea pa motoni. Kuma mingine kama watu wanatembea pa motoni, pengine mpiro kwa mnaendelea baki mbili. Ni moyo ndio nikalaka iko na ramen, iko anafanya hivi. Lakini mwingine na yeye kalake kule ni kuonesha nini? Unaona wakati unatosha mwingo huko, uko napeleka huko, uko natosha mwingo huko, uko napeleka huko, mai iko na yala polepole mule mkamtumba. Sasa huyu mwenye kwa mgongo na kazi yake ni kutosha paka mai kutosha mai kutupa. Hivi sasa mtungu inakuwa na ukatikati. Inapenda kuonesha nini? Magumu ya jamaa ba responsable ni wawili. Sababu kama shitoshe ile mai wote wataanguka. Ni kuonesha kama msiache magumu yalane kabisa, itafanya ndoa yenu inakuwa na bujito. Lakini magumu inakuja tu na itakuja, lakini namna mtaanza kuona magumu ndio itanisaidia. Haina bunene kwa magumu wala kidogo, lakini namna mtaiona ni kama mambo kaloko, lakini katadegenerate na kuwa kanene. Msifanye vile hata kidogo. Kitu ndugu Verite kinakutia moyo. Nakutia moyo ni kusema ule anatembea kama mpori au ngopaki makelele ya pori hata kidogo. Napenda kukuonesha hivi. Unaona wakati mtu anatembea mpori, kitu cha kwanza kile tunaongopaka ni nini? Nyoka. Kile tunaongopaka tu ni nyoka, makelele yote ya pori tunaasosiana paka na nyoka. Mimi mpori unalala paka nyoka. Hata mpanjo anapitaka, kampanya anapitaka, mekama kiko anapita pa mayani, vile tunekala paka na akili ya nyoka. Ifasho sasa anapita nyoka.